रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में रोज़ा रखना एक बहुत बड़ी फजीलत है। कहते हैं कि रोज़ादार और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक डायरेक्ट कनेक्शन बन जाता है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रोज़ादार को इतनी ज़्यादा उसके फ़वाइद उसको देते हैं कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सी आसानियाँ आ जाती हैं। रोज़ा रखने वाले के साथ साथ जो शख्स रोज़ेदार का रोज़ा खुलवाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी बुलंदो बाला मुकाम अता फरमाते हैं। हमारे यहाँ इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक ऐसी जामिया में जिसे जामिया नईमिया गरी शौ कहते हैं। ये इतनी बड़ी दरसगाह बन चुकी है कि जिसके एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हज़ारों तालिब इल्म पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं और वो दीन इस्लाम की तरक्की और तरवीज में अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। प्रोग्राम मेज़बान रमज़ान के साथ आज मैं जामिया नईमिया में यहाँ पर मौजूद जो तलबा और तालबात हैं उनके साथ आज हम वक्त गुजारेंगे और उनसे हम बात करेंगे। जामिया के जो सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी, उनसे भी रोज़े की फजीलत के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और सारी एक्टिविटीज़ जो यहाँ पर होती हैं जामिया नईमिया में उसकी भी सारी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। जामिया नईमिया के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी आज हमारे दरमियान मौजूद हैं। हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि रमज़ानुल मुबारक की फजीलत क्या है और उस पर आप रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह रमज़ान अल्लाह तबारक व तआला का मुतबर्रक महीना है और इसकी निस्बत अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी तरफ की। हदीस कुदसी में आता है अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा देता हूँ। और रोज़े की जज़ा या बदला क्या है? फिर हदीस मुबारक में आता है मन सामा रमज़ाना ईमान व एहतिसाबन कद गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिस आदमी ने माह रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब की कैफियत में रखे उसके गुज़श्ता सारे गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। तो बुनियादी तौर पर माह रमज़ान हमें अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक खूबसूरत मौका अता किया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि रोज़ा ज़ाहिर रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना है, रोज़ा रखा जाता है। रोज़े की जो फजीलत और इसका सवाब जो है वो क्या है, उस पर आप रोशनी डालिए। देखिए, रोज़े की फजीलत सबसे बड़ी बात तो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला न खाता है, न पीता है, ना अल्लाह तबारक व तआला किसी भी किस्म के इंसानी अवारिज़ जैसे अवारिज़ रखता है। तो अल्लाह ताला की तरह का एक इंसान रोज़े की हालत में जब होता है, ना वो खा रहा होता है, ना वो पी रहा होता है और वो अपनी तमाम नफसानी ख्वाहिशात पे काबू पा के रखे हुए होता है, गोया वो अल्लाह ताला के अखलाक के साथ अपने आप को मुतसिफ़ कर रहा है। और ये बड़ी बेहतरीन बात है रोज़े रखने के हवाले से। एक तरफ ये जिस्मानी तौर पे इंसान को तंदुरुस्त, तवाना, चाको चुबंद कर देता है और उसके जिस्म से फ़ैट्स को ख़त्म करता है, तो दूसरी तरफ उसकी रूह को जला बख्शता है और उसकी रूह में ऐसी कुद्दूसी कैफियत पैदा हो जाती हैं, रूहानी मनाजिल आ जाती हैं कि वो अपने आप को अल्लाह ताला के बहुत करीब तर महसूस करता है। तो जो रोज़े की इबादत है ये इंसान को परहेज़गार करती है बाकी इबादत की तरह, और उस परहेज़गारी का जो सबसे तुर्रा इम्तियाज़ ये है कि ना सिर्फ ये परहेज़गारी अता करती है एक तरफ, बल्कि दूसरी तरफ इंसान के दराजात और मकामात में इजाफा भी करती है। बहुत अच्छा। डॉक्टर रागिब नईमी साहब, अब ये बताइएगा कि लोग हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे रोज़ा खुलवाते हैं, दस्तरखान लगते हैं और मसाजिद में भी, मदरसों में भी और शहर के मुख्तलिफ़ मकामात पर भी रोज़ा जो शख्स खुलवाता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ उसका क्या दर्जा है, क्या मुकाम है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में रोज़ा खुलवाने वाले के बारे में मकामात और दराजात का जिक्र फरमाया है। और जो मकाम जिक्र किया गया है कि जिस तरह रोज़ा रखने वालों को सवाब होता है, रोज़ा खुलवाने वाले को भी उसी तरीके का सवाब मिलता है और रोज़ा रखने वाले के सवाब में भी किसी किस्म की कमी नहीं आती है। अब चाहे वो पानी का एक घूंट ही क्यों ना हो, चाहे वो खजूर का एक टुकड़ा ही क्यों ना हो, जिस तरीके से भी रोज़ा खुलवाया जाएगा, रोज़ा
کھلوانے والے کو بھی ویسا ہی ثواب ملے گا جس طرح روزہ کھولنے والے کو ثواب ملتا ہے، روزہ رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے روزہ کھلوانا بہت بہترین عمل ہے، فضیلت والا عمل ہے، اور روزہ کھلوانے والے کو اس میں بہت زیادہ اجر اور ثواب ملتا ہے۔ اور ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کریں اور اس میں دیگر لوگوں کو بھی دعوت دیں کہ وہ آئیں اور ہمارے دسترخوان سے فیض یاب ہوں۔ اسی طریقے سے دارالعلوم جامعہ نعیمیہ میں ہر سال مخیر حضرات کے اور احباب کے تعاون سے کم و بیش 150 سے لے کے 200 طلباء کے لیے یہاں پہ روزہ کھلوائی کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس میں ان کے لیے دودھ ہے، شربت ہے، کھجور ہے، پھل وغیرہ کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہاں پر طلباء روزہ کھولتے ہیں اور اس کے بعد پھر دعا کرتے ہیں اللہ وحدہ لا شریک کے حضور کہ جنہوں نے اس کا اہتمام کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمات اور برکات کا ان کے اوپر نزول فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ روزہ رکھتے وقت کہ جی ابھی روزہ کھلنا ہے، مغرب کی اذان کے بعد اتنا لمبا ٹائم ہے، پیاس بھی لگ سکتی ہے، بھوک بھی لگ سکتی ہے، تو ہم ٹکا کے کھانے کھاتے ہیں۔ یہ کھانا سحری کے وقت جو ہے وہ کتنا کھانا چاہیے؟ ویسے آپ ڈاکٹر MBBS ڈاکٹر تو نہیں ہیں، آپ ماشاءاللہ آپ کا اپنا مقام ہے، دینی نقطہ نظر سے ذرا دیکھیے اتنا کھائیں جتنا آپ کا جسم آسانی کے ساتھ برداشت کر سکے۔ ہمارا جسم کوئی اونٹ کی طرح کا نہیں ہے کہ وہ منو پانی پی جائے گا اور وہ بعد میں پیاس محسوس نہیں کرے گا۔ ہمارے جسم کا ایک میکانزم ہے اور اس کی ایک اناٹومی ہے جس کی وجہ سے اندر آنے والے پانی نے اپنے وقت کے مطابق خارج ہو جانا ہے، تو اس میں یہ نہیں ہے کہ وہ شام تک پانی جو ہے وہ چلتا رہے گا، بلکہ پانی نے تو نکل جانا ہے، وہ 10 بجے تک نکل جائے گا، 12 بجے تک نکل جائے گا، اور اس کے بعد کا جو وقت ہے وہ تو انسان کو پیاس بھی برداشت کرنی پڑے گی، بھوک بھی برداشت کرنی پڑے گی۔ تو اس اعتبار سے انسان کو اتنا ہی لینا چاہیے غذا اور کھانا جتنا وہ آسانی سے اس کو ہضم کر سکے، اور نہ کہ ہم روزہ تو اس لیے ہے کہ ہم چاقو چبند ہو جائیں، لیکن یہ بڑی عجیب سی بات ہے کہ روزے ختم ہو تو پتہ چلے جی ہمارا 5 کلو وزن بڑھ گیا ہے۔ ظاہر ہے جب آپ صبح صبح پراٹھے کھائیں گے اور شام کو اور وہ رات کا جو سالن ہے، کرائی گوشت، اب تو لوگ ہوٹلوں میں ریسٹورنٹس میں جا کے ٹکا کے بوفے کھاتے ہیں۔ آپ کا نقطہ نظر یہ ہے، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو مرضی کھائیں اعتدال کے ساتھ اور اتنا کھائیں جتنا آپ آسانی کے ساتھ اس کو برداشت بھی کر سکیں، مطلب ہضم جتنا کر آپ کا سکیں، معدہ ہے اتنا اس میں ڈالیں، کھائیں۔ یہ نہیں کہ اس میں 2 کلو کرائی ڈال دی جی، یا پورا گوشت ہی کھا لیے۔ اور وقت پہ نماز عشاء اور تراویح پڑھنے کے بعد وقت پہ سو جانا چاہیے، بالکل سونا چاہیے تاکہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے تہجد کی آپ عبادت کریں، تہجد کی نماز ادا کریں آپ، زبردست۔ کیونکہ ماہ رمضان میں تہجد کی عبادت انسان ایک مسلمان انتہائی آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر راغب نعیمی صاحب، بڑی خوبصورت باتیں بتا رہے تھے۔ آپ کا یہ کہنا تھا کہ جو روزہ رکھنا ہے اس کا ثواب تو اللہ رب العزت نے دینا ہے، جو روزہ کھلواتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی اتنا ہی ثواب دیتے ہیں جتنا روزہ رکھنے والا ہے۔ روزہ دار کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خوراک جو بھی وہ کھاتا ہے اس کو اعتدال کے ساتھ کھائے، اتنا کھانا کھائے جتنا اس کا معدہ برداشت کرتا ہے۔ روزہ تو نام ہی برداشت ہے۔ اسلام میں مسجد اور مدرسے کو کمیونٹی سینٹر کا درجہ دیا گیا ہے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسلام کے اس بنیادی نقطے سے لوگ انحراف کیے ہوئے ہیں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض ہماری جامعات میں اور بڑے بڑے مدرسوں میں آج بھی دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں جدید علوم سے بھی روشناس کرایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں جامعہ نعیمیہ میں موجود ہوں۔ یہ ایک پورا انسٹیٹیوٹ بن چکا ہے جہاں انگلش، میتھ، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی کے ساتھ ساتھ بھی یہاں پر کمپیوٹر کی جدید تعلیم سے بھی طالب علموں کو روشناس کرایا جا رہا ہے۔ پروگرام میزبان رمضان کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا ہر دل عزیز امین حفیظ۔ آج ہم جامعہ نعیمیہ گری شو میں موجود ہیں اور اس ادارے کے سربراہ
डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी हमारे साथ मौजूद हैं। तो हमने आपको मालूम होगा कि हम मेज़बान रमज़ान प्रोग्राम के तहत हर रोज़ एक नई जगह पर नए लोगों के साथ हम अफ्तार और डिनर करते हैं। आज हम जामिया नईमिया में मौजूद हैं। आपको मालूम है ये वो मदरसा है जिसकी एक पूरी हिस्ट्री है और जिसके हज़ारों लाखों बच्चे पूरे पाकिस्तान और दुनिया भर में इस्लाम का परचम सर बुलंद कर रहे हैं और दीन इस्लाम की खिदमत में अपना मस्बत किरदार अदा कर रहे हैं। हमने आज डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी साहब से दरख्वास्त की कि वो हमारे इस प्रोग्राम के लिए अपनी जामिया के जो बच्चे हैं उनसे हम तिलावत कुरान मजीद, फुरकान हमीद और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुने। डॉक्टर साहब ने स्पेशली इसका एहतमाम किया। तो डॉक्टर साहब आप सबसे पहले जिस बच्चे को बुलाना चाहेंगे वो बुला लीजिए, वो तिलावत कुरान मजीद सुनाइए। जी बेटा, आपका क्या नाम है? हाफिज़ मोहम्मद मुदस्सिर शरीफ। अच्छा, आप हमें क्या सुना रहे हैं? तिलावत कलाम पाक। तिलावत कुरान। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसीक़ल लज़ीना इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त जी। अब हम दावत देते हैं नात खान जो मदरसा जामिया नईमिया के होनहार तालिब इल्म हैं, वो तशरीफ़ लाएंगे और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी बेटे, क्या नाम है आपका? मजहर हुसैन। जी मज़हर हुसैन अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। जी मज़हर हुसैन। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर मेरी तो
ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے میں بے قرار تھا میرا قرار آپ سے ہے حضور میری تو ساری گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوا کا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے بہار سبحان اللہ بیٹے آپ بہت سے ہے حضور میری تو ساری جی بیٹے کیا نام ہے آپ کا حافظ اویس حافظ اویس جی حافظ اویس ہمیں کیا سنائیں گے نعت رسول نعت رسول مقبول بسم اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں اور وقت کی قید نہیں یہ ہیں کرم کی باتیں وقت کی قید نہیں یہ ہیں کرم کی باتیں جب بھی آقا جی کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں جب بھی آقا جی کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ جب سے دیکھا ہے نیازی وہ ریاض الجنہ ہم تو گھر بیٹھ
ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. ہم تو گھر بیٹھے ہی جنت کا مزہ لیتے ہیں. ہم درے آقا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں. ہم دریا کا پہ سر اپنا جو جھکا دیتے ہیں. بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد حمزہ مجید ہے. محمد حمزہ مجید. حمزہ مجید یہ بتائیے آپ کب سے جامعہ نعیمیہ میں آپ تشریف لائے ہیں اور یہاں پر آپ کیا اس وقت تعلیم حاصل کر رہے ہیں؟ میں تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں جامعہ نعیمیہ میں درس نظامی کرنے کے لیے آیا تھا. اچھا. اس وقت میں تخصص فی الفقہ کا طالب علم ہوں اور 7ویں عصری تعلیم جامعہ کی طرف سے جو دی گئی وہ BA کر چکا ہوں اور MA کرنے کے بعد میں MPhil کی اس وقت اسٹڈی بھی جاری ہے میری ساتھ. BA کر چکے ہیں آپ؟ جی BA کر چکا ہوں. MA کے بعد MPhil کی اسٹڈی جاری ہے ساتھ میں. ماشاءاللہ. مطلب مدرسے میں یہ سارے انتظامات یہاں موجود ہیں؟ مدرسے کے سپورٹ سے ہی سارا کچھ ہے. اچھا جی. تو یہ جو گریجویشن کی ایجوکیشن ہے یہ آپ نے کہیں باہر سے جا کے لی ہے جامعہ نعیمیہ میں؟ جامعہ نعیمیہ سے ہی حاصل کی ہے. اچھا یہاں انتظام ہے یہاں سارا؟ بالکل انتظام ہے. یہاں دیا جاتا ہے تعلیم دی جاتی ہے. اس وقت تو ماشاءاللہ باقاعدہ BS کی کلاسز بھی سٹارٹ ہیں جامعہ نعیمیہ کے اندر اور بچوں کو BS کی تعلیم دی جا رہی ہے. مطلب کیمسٹری بیالوجی اور فزکس بھی پڑھائی جاتی ہے؟ یہ بھی انشاءاللہ جلد پڑھایا جائے گا. زبردست. اچھا ابھی آپ کا کیا ارادہ ہے اور آپ کتنی تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ انشاءاللہ PhD کی ڈگری تو لینی ہے. باقی ٹارگٹ PhD کا ہے تو انشاءاللہ. کس میں PhD کرنے کا ارادہ ہے؟ کس موضوع میں؟ اس وقت میری MPhil جو جاری ہے وہ اسلامک بینکنگ کے اندر ہے تو دیکھتے ہیں PhD کس میں کرنی ہے تو اسی کے مطابق ہی ہوگا. ظاہر ہے جس میں MPhil آپ کریں گے اسی میں آگے چلے جائیں اسلامی بینکنگ میں. اچھا یہ بتائیے کہ جامعہ نعیمیہ میں آپ نے بتایا کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ دنیاوی جو تعلیم ہے سائنس مضامین ہیں وہ بھی پڑھائے جا رہے ہیں. ہاسٹل کی یہاں پر کیفیت کیا ہے؟ صورتحال سہولت ہے نہیں ہے؟ ہاسٹل کی بالکل سہولت ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ کمرے ہیں سارے جو جن میں طالب علموں کو بجلی فراہم کی جاتی ہے یقینی طور پر. اس میں بجلی تو بہت مہنگی ہوتی ہے. آپ بس جامعہ نہیں جامعہ کوئی بل نہیں لیتا ہم سے. اچھا بل بھی نہیں لیتے؟ نہیں بالکل بل نہیں لے رہا. مفت رہائش ہے؟ مفت رہائش ہے, مفت تعلیم ہے, سارا کچھ مفت ہے, سب کچھ مفت ہے, سارا کچھ. تو مجھے بھی طالب علم بنا لو یار. چلیں بڑی اچھی بات ہے جی, بڑی خوشی کی بات ہے. یہ نوجوان ہیں, یہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ جو دنیاوی تعلیم ہے گریجویشن کی ہے, MPhil کا اس وقت اسٹوڈنٹ ہے, اور یہ ارادے دیکھیں, کہتے ہیں ہم PhD کریں گے اور وہ بھی اسلامی بینکنگ میں. ہمارے نوجوانوں میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں. ابھی ہم اور بچوں سے بات کرتے ہیں. جی بیٹے کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عثمان. عثمان آپ کب سے جامعہ نعیمیہ میں آئے ہوئے ہیں اور اس وقت تک کیا ایجوکیشن آپ نے حاصل کر لی ہے؟ میں 2019 میں جامعہ نعیمیہ میں داخلہ لیا تھا اور اس وقت میں نے خاصہ 2 مکمل کر لیا ہے اور ساتھ میں FA پارٹ 1 کر رہا ہوں. اچھا جی مطلب دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی؟ جی دنیاوی تعلیم بھی ہم حاصل کر رہے ہیں جامعہ نعیمیہ میں. تو جامعہ نعیمیہ میں جو آپ کیا کر رہے ہو, FSC کر رہے ہو, FA کر رہے ہو؟ FA کر رہا ہوں. FA کر رہے ہو. تو یہاں کے ٹیچر کیسے ہیں یہاں پر جو آپ کو پڑھاتے ہیں؟ بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ. ہر وقت ہمیں تعلیم کے ساتھ ساتھ گائیڈ بھی کرتے ہیں کہ کس طرح تعلیم حاصل کی جائے اور آگے میں مستقبل میں آپ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو یہاں پر آپ کو کمپیوٹر کلاسز بھی پڑھائی جاتی جی ہیں؟ کمپیوٹر لیب بھی وہ سامنے ہے اور کمپیوٹر ادھر کورس بھی کرواتے ہیں. اچھا جی تو آپ جامعہ نعیمیہ کی جو تعلیم ہے, تعلیم و تدریس ہے, اس سے آپ مطمئن ہیں؟ جی بالکل مطمئن ہوں. کتنی فیس لیتے ہیں آپ سے؟ بالکل فری پڑھا رہے ہیں. بالکل فری پڑھا رہے ہیں. فری؟ جی مکمل؟ مکمل, کوئی پیسہ نہیں؟ کوئی پیسہ نہیں. ٹیوشن فیس بھی نہیں؟ نہیں ہے.
अच्छा, पक्की जी, बात है। जी और खाना पीना वो तो पैसे लेते हो, नहीं, बिल्कुल वो भी फ्री है वो भी फ्री है। जी। मतलब जामिया नईमिया में जो बच्चे यहाँ पर तालीम हासिल करते हैं उनकी तमाम अखराजात जो मदरसे के सरबराह हैं डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी साहब वो उठाते हैं और मुहैयर हजरात मदद करते हैं। तो आपका बेटे क्या इरादा है, आप बड़े होकर क्या बनोगे? मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ कि आगे PhD करूँ अरबिक में, अच्छा, और मुस्तकबिल में इंशाल्लाह कोशिश है कि अरबिक में करके उस्ताज़ा लगूँ, ताकि उस्ताद पब्लिक की सर्विस कमीशन के तहत आप इम्तहान दो और फिर लेक्चरार सिलेक्ट हो जाओ। बड़ी अच्छी बात है जी। ये देखें, नौजवान नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले जो बच्चे हैं ये इनके हौसले बहुत बुलंद हैं, खूब से खूब तर की तलाश में ये आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि वो इंशाअल्लाह ताला जामिया नईमिया में रहते हुए जदीद उलूम भी हासिल कर रहे हैं और अपने आप को एक अच्छा इंसान भी बनाने के लिए कोशा हैं। जामिया नईमिया गरी शाह लाहौर के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अब हम इनसे बात करेंगे कि जामिया नईमिया में दाखिला लेने का क्या प्रोसीजर है और यहाँ पर जो बच्चे दाखिल होते हैं उनको क्या क्या तालीम दी जाती है और इन बच्चों से जो फ़ीस की मद में वसूल किया जाता है वो रकम क्या है भी या नहीं है, और ये जो अखराजात हैं ये कैसे मदरसे के पूरे होते हैं। जनाब डॉक्टर मोहम्मद रागिब हुसैन नईमी साहब। जी डॉक्टर साहब। सबसे पहली बात तो ये है कि दारुल उलूम जामिया नईमिया में बुनियादी तौर पे दीनी तालीम दी जाती है, जिसमें बच्चों को नाज़रा कुरान करीम, हिफ्ज़, तजवीद व क़िराअत और उसके बाद फिर दरस निज़ामी, और दरस निज़ामी में फिर इससे अगली डिग्री है तख़स्सुस फ़िल फ़िक़्ह के अंदर तख़स्सुस स्पेशलाइजेशन है, जिसके बाद मुफ्ती बन जाता है। इस दीनी तालीम के साथ साथ हम ये समझते हैं कि बच्चों को दुनियावी तालीम भी आनी चाहिए, इसीलिए हमने मेयार रखा हुआ है मिडल के बाद 8 साल का कोर्स है और उसके साथ साथ हम उन्हें मैट्रिक, FA और BS इस्लामिक स्टडीज़ भी करवाते हैं। हमारा मैट्रिक और FA लाहौर बोर्ड से एफिलेटेड है और BS प्रोग्राम हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। फिर इसके साथ साथ हमारी एक और स्ट्रीम है जिसमें हम मैट्रिक पास बच्चे लेते हैं और मैट्रिक पास बच्चों को हम आगे लेकर चलते हैं और फिर उन्हें हम FA और FA के बाद फिर BS इस्लामिक स्टडीज़ करवाते हैं दीनी तालीम के साथ साथ। इस तरीके से 6 साला प्रोग्राम भी है और 8 साला प्रोग्राम भी है, और जब बच्चा यहाँ से फारिग हो जाता है तो फिर वो मेन स्ट्रीम के अंदर खुद ब खुद वो शामिल हो जाता है और वो अपनी काबिलियत की बुनियाद पे किसी भी जगह पर, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, CSS का है, PMS का है, या फिर वो पंजाब पब्लिक कमीशन के ज़रिए से लेक्चरशिप है, तो वो किसी भी ज़रिए से किसी भी जगह पर जा सकता है। हमारे तलबा यहाँ से फ़ारिग तहसील होने के बाद स्कूल साइड पे हैं, कॉलेज साइड पे हैं, यूनिवर्सिटी साइड्स के ऊपर हैं, प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, और उसके साथ साथ कुछ PMS और CSS करने के बाद सिविल सर्विसेज के अंदर भी हैं। माशाअल्लाह। और हमारे कुछ तलबा फ़ौज के अंदर भी इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। हमारे एक साथी हैं, वो अब मेजर बन चुके हैं, मेजर आसिफ साहब हैं, जामिया के फ़ारिग तहसील में, और हमारे एक पुराने साथी थे वो कर्नल रिटायर्ड हो चुके हैं। माशाल्लाह। अच्छा, ये जो कहा जाता है कि मदरसों से तालीम हासिल करने वालों, एक कॉन्सेप्ट था ना कि इनको रोज़गार नहीं मिलता, ये मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आते, ये पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तहानों में नहीं जाते। आपने तो कमाल बात बता दी कि आपके बच्चे मुकाबले के इम्तहानात में बैठ के सिलेक्ट होके आप सर्व कर रहे हैं मुख्तलिफ जगहों पे। अच्छा, ये बताइए यहाँ पर फ़ीस का क्या क्राइटेरिया है, कितनी फ़ीस आप लेते हैं? जैसे हम प्राइवेट तलीमी इदारों में देखते हैं कि बड़ी ज़्यादा फ़ीस ली जाती है, आपके यहाँ क्या सिस्टम? हमारे यहाँ फ़ीस ज़ीरो है, किसी भी किस्म की कोई ट्यूशन फ़ीस नहीं है, किसी भी किस्म की हॉस्टल फ़ीस नहीं है। हाँ, दाखिले के वक्त इनसे 1000 रुपया एडमिशन फ़ीस ली जाती है, और जो BS प्रोग्राम है उसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी की फ़ीसेस हैं वो इन बच्चों से तो अलग है, वो तो बिल्कुल अलग है। लेकिन मतलब आपके यहाँ ये आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पर रिहाइश फ्री है जी, खाना फ्री है, एजुकेशन फ्री है, बुक्स फ्री मिलती हैं। अरे बुक्स अपनी परचेज करनी पड़ती, बुक्स अपनी परचेज करनी पड़ती है। तो इतने ज़्यादा डॉक्टर साहब ये अखराजात होते हैं, तो टोटल कितने तालिब इल्म इस वक्त हम कह सकते हैं आपके मदरसे में ज़ेर तालीम है, और कितनी तादाद में
फारिग उल तहसील हो चुकी हैं। ये तलबा जिस पर बैठे हुए हैं ये वो हैं जो कि BS प्रोग्राम के हैं और FA के हैं और BA के हैं और मैट्रिक के हैं। ये अपने एग्ज़ाम देने के लिए यहाँ पे रह रहे हैं। माह रमज़ान छुट्टियों का होता है, उसके बावजूद भी 150 से 200 तलबा इस वक्त यहाँ पे मौजूद हैं। और जब हमारा माह रमज़ान के बाद दाखिले का सेशन शुरू होता है तो दाखिले के वक्त हमारे पास यहाँ पे 1000 से ज़्यादा तलबा मौजूद होते हैं, जिनमें से 500 रहाइश में हैं और बाकी 500 डे स्कॉलर हैं। मतलब 1000 तालब इल्म बैक वक्त जामिया नीमिया दारुल उलूम में ज़ेर तालीम रहते हैं ज़ेर तालीम है। और उनको ये तमाम दीनी तालीम के साथ साथ जदीद अलूम से भी रूशनास कराया जा रहा है। और ये जो कहा जाता है हुकूमत, ये जो मदरसे होते हैं इनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कहती है कि मदरसे रजिस्टर्ड कराएं, अपने क्वाइफ हमें दें, क्या पढ़ाया जा रहा है वो हमें बताएं। क्या आप हुकूमत के इन अहकामात की पाबंदी करते हैं? बिल्कुल है। हमारा मदरसा DGRE डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ रिलीजियस एजुकेशन इस्लामाबाद में अदारा है, वहाँ पे हमारा अदारा रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ हमारा अदारा तंजीमुल मदारिस के साथ एफिलिएटेड है। मदरसों की फिर HEC ने दारुल उलूम जामिया नीमिया की डिग्री अलग से भी जो 8 साल का दीनी तालीम की डिग्री है वह MA अरबी और MA इस्लामियत के बराबर करार दी हुई है। तो हम अपना जो डिग्री है अलग से भी हम जामे की जारी करते हैं जो कि MA अरबी और MA इस्लामियत के बराबर है। डॉक्टर साहब आपने बताया कि मदरसे में बच्चों से कोई फीस नहीं ली जाती, रिहाइश के कोई उनसे फीस नहीं ली जाती, उनको खाने भी फ्री दिया जाता है, तो इतने ज़्यादा अखराजात ये कैसे मुमकिन होती हैं? ये पब्लिक की वजह से आने वाले डोनेशंस की वजह से होते हैं। पब्लिक तवज्जो करती है और इरिस्पेक्टिव ऑफ किसी भी तरीके से कोई भी आके इमदाद करना चाहे मुखय्यर हज़रात जो हैं, वो इमदाद साहिब करते हैं, सरवत सरवत लोग इमदाद करते हैं। माह रमज़ान के अंदर करते हैं, माह रमज़ान के अलावा करते हैं। फिर जामिया कुर्बानी के मौके के ऊपर एक मुहिम चलाता है जिसमें हम हाइड्स कलेक्शन करते हैं और उससे भी हमें एक अच्छी रकम हासिल हो जाती है। तो ये ऑल टुगेदर कम बेश हमारा 4 करोड़ से 5 करोड़ रुपए का खर्चा है महाना या सालाना? सालाना है। 4 करोड़ रुपया ये हम अखराजात हैं, अखराजात वो हैं। आप डोनेशन की सूरत में Collect मुख्तलिफ करते हैं। एक्टिविटीज़ की सूरत कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद इन बच्चों के ऊपर खर्च किए जाते हैं। तो आप हुकूमत से कुछ चाहते हैं कि हुकूमत भी इन मदरसों के लिए कुछ करे? हुकूमत तो खुद अपने अखराजात के ऊपर कट लगा रही है, मदरसों के ऊपर कहाँ से देगी वो। और फिर दूसरी बात तो ये भी है कि हुकूमत तो IMF के पास जाती है, आपका IMF कौन है? अल्लाह वहदहु ला शरीक और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात इकरामी है। तो अगर ये हमारी हुकूमतें भी अपने अखराजात कट कर लें जी, और वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात देखिए, एक पर, मौका ये था आज बताएं कि हुकूमत किस तरह खुशहाल हो सकती है। 3000 सीसी गाड़ी की बजाय आप 800 सीसी गाड़ी इस्तेमाल करवाएं ना सरकारी अफसर को, क्यों नहीं करवाते? हाँ, अब ये देखें कि और उसको इंडिया- मुफ्त पेट्रोल भी देते हैं, इंडिया के अंदर रिहाइश भी इंडिया देते के हैं, अंदर आगे पीछे पुलिस इंडिया वाले भी में देते हैं। हर जो ऑफिसर या जहाँ जो उनका है वजीर है उसके पास मारुति गाड़ी है, मारुति गाड़ी उनकी अपनी लोकल गाड़ी है, वो इस्तेमाल करते हैं। और हमारे वजीर हमारे यहाँ तो लेक्सस इस्तेमाल होती है और प्राडो इस्तेमाल होती है और पता नहीं कौन कौन सी गाड़ियाँ जिनके नाम ही हमें नहीं आते वो इस्तेमाल की जाती हैं। तो हमारा मुल्क कैसे ठीक हो सकता है मुआशी तौर पर? माशी तौर पे ना मसला ये है कि हम ना टैक्स प्रॉपर पे नहीं करते हैं। हमें सर बंदे को टैक्स प्रॉपर पे करना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो सैलरीड पर्सन है वो टैक्स दे रहा होता है और जो कारोबारी तबका वो टैक्स नहीं देता है। और तीसरी चीज़ ये है कि हम में से हर बंदा खुद खुशहाल होना चाहता है लेकिन हुकूमत को खुशहाल नहीं करना चाहता। डॉक्टर साहब आप दुआ कीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिल मुअमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुम्तु व बिका आमनतु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। इलाहुल आलमीन, तेरे हुक्म के मुताबिक रोज़ा रखा गया,
تیرے ہی رزق کے اوپر افطار کیا جا رہا ہے، اس افطار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اور تو بہترین اجر عطا فرمانے والا ہے الہ العالمین، اس روزے کا بہترین اجر عطا فرما، اور جو احباب آج کی اس افطاری کا اسباب اور کھانے پینے کے خورد و نوش کی اشیاء فراہم کیے ہوئے ہیں الہ العالمین، اس ثواب میں انہیں بھی شامل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم تمام لوگ جامعہ نعیمیہ کے مل کے روزہ افطار کرتے ہیں۔ پروگرام میزبان رمضان کے ساتھ ڈسکور پاکستان کی طرف سے ہم اس وقت جامعہ نعیمیہ کی مرکزی مسجد میں موجود ہیں، اور ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یہ وہ ممتاز شخصیت ہیں جن کا اتنا بڑا نام، اتنے بڑے کارنامے ہیں کہ اگر ہم گنوانا چاہیں گنوا نہیں سکتے۔ یہ صرف رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں ہی عبادات اور تعلیم و تربیت اور ترویج کا انتظام ہی نہیں کرتے، بلکہ پورا سال جو مدرسے میں زیر تعلیم سینکڑوں طالب علم ہیں ان کو پڑھاتے بھی ہیں، اچھا انسان بھی بناتے ہیں، اور ان کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ ان کو جدید علوم بھی سکھاتے ہیں۔ تو یہ سارا کچھ ان کی تعلیم، ان کی رہائش، بچوں کے کھانے پینے کے اخراجات ڈاکٹر محمد راغب حسین نعیمی جیسی شخصیات اٹھاتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ادارے اتنا بڑا کام کرتے ہیں، اسلام کی خدمت کرتے ہیں، اور ہمارے نوجوانوں کو ان کا ٹیلنٹ ڈھونڈ کر ان کو اچھا انسان بناتے ہیں، ہمیں ان شخصیات کی صرف رمضان المبارک میں ہی نہیں پورا سال خدمت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ جو پھر خدمت کرتے ہیں اس سے پاکستان ترقی اور خوشحالی کی مناظر کی طرف چلتا ہے۔ ایک چھوٹا سا ڈاکٹر صاحب گفٹ ہے آپ کی خدمات کا، تو ہم بہت زیادہ اعتراف کرتے ہیں، یہ کرشی کی جانب سے اور ڈسکور پاکستان کی جانب سے یہ چھوٹا سا گفٹ آپ کے ساتھ ہے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔